سلام زخبركم من فتوات بيس بنايس channel كم يتخونوا لمون كم تلمود بستفادة زعبا مسيكم الله كلمة جنس channel نخعبي إذا فيديو ما نحط مخبصح لايك شير كومنت بعبيد ما سبسكرايب جوار وياهم تفلات إيه وانا نازي عمزي أورد استشل لما ناي تيك توك أورد زوزرة تيك توكر أدوناي برهانة كم استأثر تفليت لمالتيو تمالي بوليس أديس أبابا بكردنا يأسير يوم زوالهم تيك توكرات فلوت أتوريات زخونو تيك توكر أدوناينا تيك توكر جاني إذا مسؤول تسرح مالتيو نزيهم كم ده أسرمي أفليت زرلو قدم قبل دما قدمي حيدة معلتات سلسة أربعة زخون تيك توكرات كم ده أسرون أفليت نيريو قدمي حد عمتون إنه على بولز لهنا تيك توكر جون دانيال أسير وكم زنورون يفلت مالتيو سلزي داناي أدوناي كم أيو جاني كمية أسيرة ومدما أدوناي كمية أسيرة زبلو نجارات بتعمل بزح مرجعات نواز يمدر كوبز اللو سلزي أدوناي كابز السر أستات لو 24 ساعات ينتسقع زركب اتيم مرحقن بوليس زي كونه باكادنا زي كونس بخالي يو تاثيرنا تبهال يو زنجر زلو مالتي سلزي أدوناي منتاي تاثيرو كمي كان يو زبال نجر كلمة حجون توم خالوت كأسرم تلو بأكدنا أسير يومي يلونيرو نجرجن أو أدوناي أنت عينت نأكدنا سجم اللو ويمدما أنت عين تكدنا تخرجينو يفلت خينيو زي نجرزي بس حوزلو مالتيو سلت بخلهم تقاوم تاتر نجت أما 5 سنة حفلت يو بناي مسلم بناي أرثوذكس سباتوش كنتي بوليتيكانياتنا جازيتانياتات تقاوموا نبص حوت ثاني حيو زي تقاوم زرما كم زمسلني راح زي كونس كل سبب قمة النهاب اللي زركب بعد زوم مزازيو إنها تبحال إيزلو أتي مزاز رما بزح حلفة عبت جبر لك على محتات نسخاسي كابت جرايز مسخها هز نجوس تيدروس يخا حدا تيدروس بها نجوس كاب سمين كمزيو يتبي أرما حدا جبر أيو سلام خجبر أيو زبها نيرمو نسخة تخون توهيلو على محتات عبت جبر لساعات زمن لسومال سيون ناوزي أبصح وكوني خالي توهيلي قمة توهي وزلو قدم كبلون أب ناي أير هايل إثيوبيا أتيو أب كان بأتيو كم زجوبنين أو دما بزحت تمرتي سجد فمس بزبل بزحت تمرتي كم ذهبن ون زفلت إيو نجرجن أتي أبتي أدوناي زاتو ويم دما أو فاكيشن خجبر ويم دما أو كوجبني زفاق أدلو وانا مرار حاون تأثير كم زنورة يفلت إيو نمنتاي لمنا وتدراوي كامب كأتو تدليو زي جلسة بيو جلسة بتوهين دما محرمي هوتي زمر حمبر نمنتاي نبزي آتي توهيلون تقاومو قد إمو أتي زوتوز أكالون بحلافنا تأثيرو كم زلو يفلت إمالتيو سلازي كابزي بمبقاس تسبزي حزو وتبهيلو تا أسيرو الله نجرجن زيجنتو ناي كندا اسكاب زخون درس أدوناي متقرشو انتي كون يخالي زبها النجر حبيرنا نوري زخون ولا ديو أتو برهانة ون ناب إمباسي كندا ريبورت كم زجبرو تفعليت الله ولا دي أتو برهانة ناي ولا دي أدوناي زخونو مالتيو ناب إمباسي ناب كندا إمباسي يوم صحيفهم زلو دبدابي مالتيو أدوناي تأثيرو الله مأسري مخنيات دما انتي كم زخون اسكاب حجي علاوي أي تجبرن بأكد نوز بهال إنفورميشن كوا ولا انتهالو نجرجن أتي تخصص وزلو كسيتا نوع زجلسن زي متنا يكونن نجرجن بتأثير كاتت أي خمسات أجمع زلو يكونن انت هنا جن كم إمباسي كم هاجر دما أنا ودي برهانة نودي دانيال برهانة هاي ميكيل كتكاتاتلو يجبكم عوشت إثيوبيا تا أسير الله كبرو إيميل خمس جبرو ناب إمباسي كندا يو تفعلت زول مالتيو سلزي اندحرنا بإمباسي كندا ريبورت جيرو أدوناي نايم صار عدل زي كونس وبسرون زي إن إحنا جري يقولن نتبه على إزفلت سلزي أدوناي قالت إفوكوت يخونيو زبهال جمتون اللي مالتيو أدوناي ون عرفت خيرهم كابزت أيوة أي تجنّعو أتيون نزلوا بكالي أيقونن نجرجن توم سميلو مزلوا بأكادنا أيمو أنا زسرح هو فيديوهاتن كله عب موبايلي إسكابزل درس موبايلي كفتشو زخيلو ويم دما كالي سبز قرص أني مردا أتازلوا كابي أي وصاي استسرح فيديو أنت هليو أنا بأكادنا إذا بس إحنا طاعت ولا حدا يلن من معنات مأسرتون أنا كأسر أي كلني سلزي بزي أي تسجو أي تجنّعو حدا سب بخمسة أرتر خلها بخمسة كتحتتي حتى بهايلو بوليس تبع متهم مالت زج إنقن زت حساس بن جودة يكونن نجرجن تينا تبعلو نيسب مواز أو يوزوز أو سلزي أيتش إنه أقبلون ملاخت كم ذهب يوكاب حدا نابتي إسربيت كيدوم زت أيو أو زبس حابر يتام مالتيو باركس كبرات تحتلتنا ناي أدوناين جانين زول جودة زيو زمسل مالتيو بتوسخون حدا زحزنين فيديو تتلوا نبنون كبلكمي استن فيديو تتون رينا ينخل مسينا سلام حواتي كمين لكم لو مشت دحر ساعات مالتي أدوناي تيك توكر نا تيك توكر جاني كلتيهم كم تأثروا بفيرال بوليس كم توصلوا
أبناء معرفي بوتا خمزلو نحد حد حتوتات يتواهي الموسيلم زلو ببناء خم تأثروا تمكنات أي تفلت زلو سو تمكنات إسكحزي من معين تصح بريتها إلا أبدأ تصح بريتها مقارب الكمي ፖሊስ አዲስ አበባ ናይ አዶናይ ስእሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘርጊሖም አዶናይ ብርሃነ ሃይለ ሚካኤል ዝተባሃለ ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣትዩ ከም ዘሎ ሓቢሮም አዶናይ ብርሃነ ተኣሲሩሉ ዘሎ ምክንያት ካብ ኢትዮጵያ ህዝብን ባህልን ጽቡቕ ስነ ምግባርን ተቃራኒ አንጻር ብህዝቢ ተቀባልነት ዘይብሉ ኣነዋሪ ኣለባብሳ ክዳን ካብ ጌሮም ዝተኣሰሩ ቲክቶከራት ዝተተሓሓዘ ከም ዝኾነ ኣብ ምርመራ ከም ዘሎ ሓቢሩ ተወሳኺ ፖሊስ ኣብ ዝሓብሮ ህውብነት ዝና ወይ ገንዘብ ንምርካብ ተባሂሉ ብሓላፍነት ዘይብሎም ቲክቶከራት ዝግበር ዘሎ ንትውልዲ ዘበላሹ ነገራት ከም ዘይጻውርን ብጥብቂ ከም ዝሕዞን እዩ ሓቢር ዘሎ بحتر بله بزي بوليس قولي تقول مخنيات كلاتنا كم زرعنايو አዶናይ አፍቲ ናይ ውድድር ግዜ ከምዛ ዓይነት አካድና ይገሩ ነሩ ድማ አነ ዋሪ ወይ ድማ ሕማቅ ነገር አይኮነን ተስፋ ይገብር ጽባሕ ሐጻሪም ክፈትሑ ማለት እዩ በሐፈሻ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቲክቶከራት ጽኑዕ ሓለዋ ገይሩ ከም ዘሎ ኢና ካብ ዜና ክንርዳእ ንኽእል ደጊሜ መዋጽኦ ፍጥረሉ ክብል ደሊ አየሳነና ጋዜጠኛ ንሽንሽ ካብ ሃገረ ጀርመን ይቅንየለይ አዶናይ ታሰረ ጆን ዳንኤልም ታሰረ እግዚአብሔር አምላክ ካለባቸው ችግር መከራ ፈተና ያውጣቸው ካለባቸው ስራትም ያውጣቸው ለሁለቱም መልካም ምኞቴ ነው ከሚሰማው ነገር እንዲያወጣቸው ቤተሰቦቼ አንድ ነገር ውስጥ ይመላለሳልና ለነግራችሁ ፈለው ለመጀመሪያ ጊዜ ገነት የገባው ወንበዴ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ሲኦል የገባው እግዚአብሔር ሐዋርያ ነው እና ምን ልላችሁ ነው መሰላችሁ እኛ ሰዎች መጨነቅ ያለብን ሰዎች ስለኛ የሚያስቡትን ሳይሆን እግዚአብሔር ስለኛ ምን ያስባል የሚለው እግዚአብሔር ስለናንተ ምን ያስባል እግዚአብሔር ምሕረትን ይላክላቸው እግዚአብሔር ይጠብቃቸው አዶናይ ማርያም ሲላይ ያለውና ነብይ ማርያም የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ከኢትዮጵያ ባህል ያፈነገጠ አለባበስ ለብሰው የመጡ የማህበረሰቡን ባህልና ሴት ሃይማኖት ያልጠበቁ አለባበሶችን ተመልክተው የህዝቡን ጩኸት ሰምቶ እነዚህን ሰዎች ተጠያቂ ማድረጉ አግባብ ነው ብያስባለሁ ስለዚህ ፌደራል ፖሊስን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ኢትዮጵያዊ ተቋም መሆኑን አሳይቷል ክብር ይገባዋል እዛ መድረክ ላይ ደግሞ ድንቁርናን የሚሰብክ ሰው ወይም ማህይምነትን የሚሰብክ ሰው ተሸልሟል ይህም አንደኛው በጣም ጽንፍ የረገጠ ሐሳብ ነው በአለባበስ ጽንፍ የረገጡ ተጠይቀዋል ደግሞ በሐሳብ ጽንፍ የረገጡ ሰዎች ደግሞ መጠየቅ መቻል አለባቸው አለ ይሄንን የሚመለከተው ማን ነው በየሳስብ ትምህርት ሚኒስተር ነው ትምህርት ሚኒስተር ካያዘው ተልኮ ግብ ራዕይ አንፃር አሁን በብዛት እየተሰበከ ያለው ስግጥ ፍምስ ድድብ ፍምስ ማህይምነትን በአደባባይ የሚሰብክ ሰው መጠየቅ መቻል አለበት የትምህርት ወይም አላስፈላጊነት እየተነገረ በመሆኑ ከተልኮው አንፃር ደግሞ እጅግ በጣም የሚጻረር በመሆኑ ትምህርት ሚኒስተር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በአደባባይ ወጥተው መግለጫ መስጠት አለባቸው ትውልድ ላይ የሚፈጥረው የስነ ልቦና ቀውስ በመኖሩ ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት ትምህርት ሚኒስተር ሊጠይቀው ይገባልና አዶናይ መከሰስ አለበት የፌደራል ፖሊስን እንዳመሰገንን ሁሉ ትምህርት ሚኒስተር እንድናመሰግን ይሄ ልጅ መጠየቅ አለበት ብዙ መንጋዎች አፍርቷል የሚቆሙለት መንጋዎች አፍርቷል ቄሶች አሉ በጣም ስለሱ የሚከራከሩ መንጋዎች ፓስተሮች አሉ ስለሱ የሚከራከሩ መንጋዎች ብዙ መንጋዎች አፍርቷል በልጆቻቸው በነገ የትምህርት ዕጣ የሚሳለቁ እነዚህ መንጋዎች እንተዋቸውና በወንድሞቻቸው በእህቶቻቸው በልጆቻቸው በነገ ጣፈንታ በትምህርት ጣፈንታ የሚሳለቁ መንጋዎችን እንተዋቸውና ግለሰቡ በህግ መጠየቅ መቻል አለበት ይህንን የቲክቶክ አዋርድ ከልጆቻችሁ ጋር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ቁጭ ብላችሁ የምታዩ ወላጆች ምንድነው ለዚህ የምትመልሱት ይሄን አለባበስ ሲጠይቋችሁ ምን ብላችሁ ነው የምትመልሱላችሁ ይሄ ጃኒ የተባለው ልጅ እንግዲህ በደሰበን በመረጃና በማስረጃ ያሳየን መክረነዋል እሱን የሚከተሉም ሰዎች እንዲነቁ ማስጠንቀቂያ ሰጥተን ነበር አሁን ላይ አይ በቃ እኔ ፍላጎቴ ይሄ ነው ተመሳሳይ ጾታዎችን መምሰል ለምፈልገው ብሎ ቦርሳ ይዞ ወጥቷል ታይቷል ማለት ነው የሚያሳዝን ነው እና ሌላም ተመልከቱ ከሱ ጋር የተቀራረበ አለባበስ የሰዶማውያን አለባበስ እና በመረጃና በማስረጃ ምንም ግልጽ ነው ይሄ ግልጽ ነው የምንነጋገረው
ይሄው የያዘው ቦርሳ ዩሲ ይሄው የለበሰው አለባበስ ሜት ጋላ ላይ የሚለበሰው አለባበስ ሰዶማውያን ተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት የሚያደርጉ ሰዎች የሚለብሱት አለባበስ ነው ለብሶ የመጣባቸው እንጂ ከራሱ የፈጠረው ዲዛይን አይደለም። ኮፒ ፔስት ነው። ምዕራባውያንን የመምሰል እርኩሰት ውስጥ ስላለን ማለት ነው። እነሱም የብሬን ዋሺንግ አጀንዳቸው ነው። በቃ ወጣቱን አጥበውታል። ጭንቅላቱን ማንነቱን ረስተዋል። እምነቱን ረስተዋል። አዎ ስርዓት የሚባል ነገር የለም። ተመልከቱ። አሁን ይሄን ልጅ የሚከታተል ስንት ሰው አለ? እየተቋወሙት ነው አይደል? የራሱ ቪዲዮ ላይ ገብተው ደይሰበል ልክ ነበርክ እንደዚህ በመረጃና በማስረጃ ነው የምናየው እኮ እኛ። በቃ ሌላ ነገር የለውም እኮ እንገላልጠዋለን የዲያብሎስን ስራ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 22 ከቁጥር 5 ሴት የወንድ ልብስ አትልበስ፣ ወንድም የሴት ልብስ አይልበስ፣ ይህን የሚያደርግ በአምላክህ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነውና። ግልጽ ነው። አያችሁ፣ ወንድ ሴትን መልበስ የለበትም፣ ሴትም የወንድን መልበስ የለባትም። ወንድ ነው መሆን ያለበት፣ ሴትም እንደዛው ሴት መስላ ነው መታየት ያለባት። ገባችሁ አይደለ? ፋሽን የጠፋ ይመስል እንዲህ ያለውን አለባበስ እየለበሱ መምጣት። ኧረ እሱ ብቻ አይደለም፣ ራቁታቸውንም መጥተዋል። ይሄው ሸፍኛው ነው እንደምታዩት ማለት ነው። እና ሰው ፎቶ ያነሳል፣ ሰው ቆሞ ያያል። በቃ ይሄ ነገር ተለምዷል። በውጩ ላይ ያሉትን አለባበስ ውጮቹ ፐርፐስሊ የሚለብሱትን አለባበስ እነሱ ኮፒ ፔስት አድርገው መጥተው እየለበሱት ነው ያሉት። ትውልዱን እያበላሹት ነው ያሉት ማለት ነው። አዎ ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድስ አያችሁ፣ ፍሬዎቹ እነዚህ ናቸው። ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስና በጣም ነው የሚያሳዝነው እህት ወንድሞቼ። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ይሄ አሜሪካ አይደለም፣ ይሄ እንግሊዝ አይደለም፣ ይሄ ፈረንሳይ አይደለም፣ ይሄ ጣሊያን አይደለም፣ ይሄ ራሻ አይደለም፣ ቻይና ጃፓን አይደለም፣ ኢትዮጵያ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ዩሲ የራቁት መንፈስ የተከበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነውና ሌላም ልጅ ቀይ በቀይ ለብሶ ቀሚስ ነገር አድርጎ እንደ ጋውን አድርጎ መጥቷል። ይሄ በቀጥታ ሰዶማኖቹን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ አለባበስ ነው። እኔ በጣም ያሳዝነኛል። ባልጠፋ አለባበስ፣ ባልጠፋ ፋሽን፣ ባልጠፋ ክላሲክ እንዲህ ያለውን አለባበስ መርጠው ሲመጡ የምትረዱት ነገር እኮ በቃ መንፈስ ቁጭ ብሎባቸው እየተጫወተባቸው እየመራቸው እየሾፈራቸው እንዳለ ነው የምታዩት ማለት ነው። እና ሪኳየርመንቱ የቲክቶክ ብልግና ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ይሄ ሪያሊቲ ነው፣ እውነታ ነው። እየመረራችሁም ቢሆን ዋጡት። የደይሰበን ቤተሰቦች ያንን አንደርስታንድ ታረጋላችሁ። ሜት ጋላን እኮ ነው የሆኑት። በቃ የሚያዩትን ነው ኮፒ ፔስት አድርገው ያመጡት። የምላችሁ ዝም ብዬ አይደለም። ወንዱ እንደ ሴት እንዲለብስ፣ ሴቷም እንደ ወንድ እንድትለብስ እኮ ነው እየሆነ ያለው አይደል እንዴ? አዎ። ከምዕራቡ ዓለም የፋሽን ኢንዱስትሪ ጀርባ ያሉት እነዚህ ሁለት ሰይጣኖች ናቸው። እነዚህ ሁለት ዊች ክራፍቶች ናቸው አይደል እንዴ? ሚሼል ላሚና ሪካውንስ ዳርክ ሎርድ የሚሉት ማለት ነው። እና አሁን ወንዱ እንደ ሴት ሲለብስ፣ ሴቷም እንደ ወንድ ስትለብስ አንዳንድ ዳርክ የሆነ አለባበስ ስታዩ ከዛ ፋሽኔብል ጀርባ ያሉት እነዚህ ሁለት ሰዎች ናቸው። ሌሎችም አሉ፣ ዋናዎቹ ግን እነዚህ ናቸው። ገባቸው አለ። ከዚህ በፊት ተነጋግረናል። ሴሌብሪቲስ የሚባሉት በጠቅላላ የዚህ ዊችክራፍት ወዳጆች ናቸው። ይጠይቋታል፣ ይጠያየቃሉ። ነፍሳቸውን የሸጡ ሰዎች በሙሉ ልብሳቸው ዲዛይን የሚደረገው በእነዚህ ሁለት ሰዎች ነው ማለት ነው። ሌላው የማስተዋል እምበኣርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሎማዓንቲ ዝሓዝናዮም ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩና ስለዝፀናሕኩም ብጣዕሚ እናመስገንና። ቅድሚ ምውፃእኩም ግን እዚ ቪድዮ እናኻልኦት ንክበፅሕ እዚ ቻናል ድማ ንክዓቢ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ብዓብዪ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወፁ ሰሰናይ መዓልቲ